Buya nyo dyan may kumpat nga pila na ata. Ata ka sinsin da Michael, sinsin Norman, sinsin ni Tommy. Aja ngay, sinsin mo. Wala. Nag-shoutout ka man karon Tom. Sino shoutout mo? Sino shoutout? Nagayrawat dito eh. Naga naman? Ha? Naganam? Norman, ni Michael, ni Argel, ni Kyle, na Jeremy. Ay, tas Jai. Tak. Wala. One. Sige. Apoy yung madam do. Guys, yak ni Jeremy, Lucano Vlogger, yung amok man datoy, iretok man. Comment kayo lang tayo retok pa Jai, tapos atin eh, iretok. Hindi ka nawa, nilag si Lord. Ay. Tapos aja ko, ni ko di badas. Nung tayo titanong tawa. Ang tayo nga mas palang. Location, Kaba, Pakillo. Pakillo, pero kung nyo dito yun, diretso kayo na may tugba kayo. Magkita yung matatama tayo. Yung mamukman natin mimiitong. Pay sunagan. Bagaman, aga mo. Rosto ang bima nga. Ay. Sika ngay. Idol. Francis Rulio da ka. Sika ngay, idol. Jolly Sins. Sika ngay. Soren Mangawang. Ngay ni Bangker. Anya naga mo. May kami, uri kataman. Ay, ano ito? Irito ka karod. Irito Roktay. Ali, basta chicks. Mo. Doris Michael. Prolis Michael karo. Bukan nyo man chicks na. All goods na all goods. Kuti kayo na kuti, kayo makaawid madamdaman. Guys, hanggang makapagnan. Nagsog, ate ko, unlimited. I mean, limapay ka no. Ate ko no, i-video ka no. Gori ka to, i-video ka no atin eh. Gori lang. Gori ta nag-chat ni Bebek. Wow. Win. Yan yun. Kaba, baby. Han final pas ni Insan Ardil. So guys, nagchat ni Bebek ko. Sumbatot ta. Toy, sino atoy? Agwang-wawang kayo, kabutong yung police. Awaan na kita oy, pro. Location tayo kot ka. Kaba. Kilo ata.